सो गाइस आपण मैंने निश्चित भाव में फोनपे व्यवहार करुवे फोनपे नहीं आसी आपण आउ एक ऑफर जहाँकि फोनपे मध्यम आपण मैंने नहीं पारे लोन से आपण को कौन कौन करने पड़ो यही वीडियो मध्यम आपण मानक डिटेल्स कहबी। सर्वप्रथमे आपण मैंने कौन करेंगे देखूँ ये बहुत सारा तो आपण मानक जोटा कि मुझे अपडेट मारी कि नहीं ताको प्रथमे चेक करेंगे। प्रथमे आपण मैंने पलि आसे प्ले स्टोर जी प्ले स्टोर जाकि आपण मानक सर्च मारिया पड़ो आपण सर्च मारदे फोनपे PHO फोनपे मारिकी आपण कौन करेंगे नहीं ऐप को अपडेट मारने कारण अपडेट मारिबा द्वारा जो माने एप्लिकेशन को अपडेट मारी से को मारिबा किसी आवश्यक नहीं आ जो माने मारी नांती तो से माने अपडेट टी मारिदेबे हैला। तो अपडेट मारिबा द्वारा आपण मानकर कौन होबो ना जो माने जो मानकर न्यू अच्छी तो से न्यू फ्यूचर आसब तेणु करके आम अपडेट टी मारिबा। अपडेट मारी सारा पर आपण मानक मु देखेबी देखूँ बर्तमान मोर एखा अपडेट चली अपडेट हो सारा पर बर्तमान एखा पुणी एप्लिकेशन न्यू फ्यूचर आसी जहाँकि आधार कार्ड हो पान कार्ड हो एवं अन्य डॉक्यूमेंट देके आपण मानक एठी लोन नौचंती से भली एठी केवल आपणकर केवल आधार कार्ड एवं पान कार्ड बेसिक इनफॉरमेशन दे पर्सनल लोन टी नहीं पारे तापई आपंकर कौन कौन सब एप्लिकेशन रही वीडियो माध्यम रे आपण मानकू डिटेल्स कहबी। देखिपारे बहुत सारा एठी आपण मानकू एप्लिकेशन रही जदि आपण मैंने ये सब एप्लिकेशन लोन नापी चाहते एक्चुअली को लोन ने आपण मानकू मिलिबो आपण मैंने देखिपारे ये जो लोन टी रही लोन टी एटा भी अवेलेबल रही फोनपे रे तेबे आपण मैंने केमिति लोन नापी पड़ो तार प्रोसेस टी आपण मानकू कहबी जार वीडियो ऑलरेडी मु पोस्ट मार देछि आपण माने चाहिले देखि परिबे किंतु अपडेट मारिया पूर्वरु आपण मानकू एसु इनफॉरमेशन मु आपण मानकू जणे देली। वर्तमान एखा ओपन देखिबो ओपन देखेला परे हमको एबन डिटेल्स जीवा भीतर जाके सब किछि इनफॉरमेशन चेक करबा। तो सो गाइस आपण मन देख परते एटी ओपन ही सरची ओपन ऊपर क्लिक कर सला परे एभली किछि इंटरफेस सामना को आसीबो। तो एठी आपण माने कोन करिवे ना ओपन कर नेबे ओपन कर सला परे आसीगला हमर एक फोनपे रो जे भली आम यूज करथिले प्रथमे आपनकर बैलेंस चेक करिया पे चाहचंती आपण माने बैलेंस चेक करनियंतु आपनकर जहाँ भी बैलेंस हेतियो आपण माने बैलेंस चेक कर नेबे। तो आपण माने देखंतु जो माने अछंती तो से माने प्रथमे बैलेंस देखंतु मोर येटी भूल ही जाईची तेणु करी आपण माने आउ थरे चेक करिया पे चाहथिले तो चेक करंतु। तो एठी प्रथम बैलेंस टी आम चेक करदेबा। तो आपण माने देखिपाते मो अकाउंट रे केते बैलेंस एखा रही तो आपण माने भी सेमिति चेक करनियंतु तापरे आमे जिबा एखा लोन केमिति आमे नबा आ लोन केते प्रकार रही एठी देखंतु लोन एठी लोन रीपेमेंट आमे लोन नैतिबा ताको रीपेमेंट करिबा देन आमे एठी देखंतु तळु को आसीबा एठी देखंतु पर्सनल लोन लिखाई क्रेडिट स्क्वायर एवं गोल्ड लोन म्यूचुअल फंड जो माने पर्सनल लोन नापी चाहते तो ये आपण मानक क्लिक करने पड़ो। क्लिक कर सारा पर आपण मैंने देखु ये नुआ ऑप्शन आसो तो आपन टिके वेट करूँ जहाँकि नेटवर्क प्रॉब्लम रही। तो ये आपण मैंने देखु अपडेट आसी ये आपड़ देखिए पर्सनल लोन सैलरी रही जहाँकि हाई क्रेडिट लिमिटेड रही आउ गोटे देखु ये तार 36 मास रही जहाँकि लोन नापी चाहते जदि नाउ मोर उपर आपण मन क्लिक करुच्ची ताल आर बेसिक इनफॉरमेशन आम जापर पर्सनल लोन सैलरी रही केते ना ये देखो देखिपारे आपणकर 10,000 नहीं आपण मैंने 5 लाख टंका पर्यंत लोन नहीं पारे जहाँकि पर 3 मास रु नहीं 36 मास पर्यंत आपण मानक ये मिल से कौन कौन दरकार होची ना पान कार्ड ओनली पान कार्ड रे आपणकर एठी एंड आपणकर आईडी प्रूफ एड्रेस ये सब को नहीं आपण माने आवेदन करि परिबे। डॉक्यूमेंट ऊपर यदि जानिबा पान कार्ड आधार प्रूफ इनकम प्रूफ बैंक स्टेटमेंट एवं एम्प्लॉयमेंट प्रूफ सैलरी स्लिप ऑफिस आईडी UAN दरकार। तापर इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विषय यदि जानिबा आपणको बयस 21 नहीं
ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ନେଇପାରିବେ। ରେସିडेନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସୁଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ମନ୍ଥଲି ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ ଇନକମ୍। ତାପରେ ମିନିମମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର 25,000ରୁ ଓଭର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଲୋନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 10,000 ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ରହିଛି ନା 17 ଟୁ 29% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜଟି ରହିଛି। ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ରହୁଛି 500 ଏବଂ 500 ନେଇକି 13,750 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ରହୁଛି। ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ। ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍, ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଜେଣ୍ଡର, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍, ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍, କମ୍ପାନୀ ନେମ୍, ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଫଟୋ, ସେଲ୍ଫ ଦେବେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, କରେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଏଜୁକେସନ୍, ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ। ସେଇଭଳି ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିକ୍ସଲି ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍, ତାପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ବି କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଥ୍ରୁରେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,000 ନେଇ ଆପଣମାନେ 80,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଧାର ପ୍ରୁଫ୍ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍ 25,000 ହେଉଥିବା ଦରକାର। ମନ୍ଥଲି ସ୍କୋୟାର ଇନକମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ରେସିଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଛି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁଛି 24% ନେଇ 29% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର ଆନୁଆଲ୍ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି କେତେ ଲାଗୁଛି 65 ନେଇ 5,560 ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଓ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଜେଣ୍ଡର, ପାନ୍, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍, ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍, କମ୍ପାନୀ ନେମ୍, ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ପାନ୍ ଫଟୋ, ସେଲ୍ଫ ଏବଂ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, କରେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଏଜୁକେସନ୍, ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଫାଦର ନେମ୍ ଏବଂ ରିଫାଇନାନ୍ସ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିଜନେସ୍ ଲୋନ୍। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି 24 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ନା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ବି ସେମିତି ପୁରା ସେମ୍ ଡିଟୁ 24 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,000 ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ରହୁଛି 18%, ଯାହାକି 3 ମାସ ନେଇ 24 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। 1,000 ନେଇକି ଆପଣମାନେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ରହିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟରେ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍, ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ କେତେ ରହୁଛି, ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କେତେ ରହୁଛି, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଫଟୋ, ନିଜର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ରିସେଣ୍ଟଲି, ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, କରେଣ୍ଟଲି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଫାଦର ନେମ୍, ରିଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ନେମ୍। ଏଠି ଆପଣ ଦେବେ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ଅନରସିପ୍ ଟାଇପ୍ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି କ୍ରେଡିଟ୍ ବି ଇନଷ୍ଟାଲନି ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ UP2 ଏ ଆପ୍ରେ ଯାଇକି ଲୋନ୍ଟି ନେଇପାରିବେ।